Mali News jabara la jabako am sokolilu ona shu anikli oni nyanguma biye juma septembre kalo kilita ani woro samba fla ani mugan fla kuna foni folo Mali e kangar gelenda CEDEAO mugoyi ani fene kute jena chugoya shidi la ku Côte d'Ivoire ka CEDEAO mugo shu ka kuka na mbora eno Mali sapel pombe mugoyi wa nisongo ya ira uri fonctionnaire minu sara kunganga ke kile uko mabo abosira fe kuna foni wala le amno di awma anga flash info konnana abisimila ka flash info konnana komi tu ya fo nyana madame nana arabado septembre kalo kile tan annani Côte d'Ivoire Conseil national de la sécurité keneka uya ira ka fo ko sisa moni ko ba jati ko militaire binan an woro milelu Mali kono kunu milelu otage de wa kubiga CEDEAO mo ga nyoy jabi kono ko ko fe o kanga mike ku yere bodo ore o kun konnana kunu alamsa septembre kalo kile tan an duru Mali gouvernement e sebendo bo seben konnana we kangar gelenda CEDEAO mo koy wa ya ira ka fo kute jena chugo ya shidila ko Côte d'Ivoire ga CEDEAO mo manipuler ka ke uka ko sabla Côte d'Ivoire militaire binan an kono tonu nga affaire ko jamana fla ku ngan ko do ko welema bla CEDEAO mo ma wa ku ga la nyirite chugo ya shidila CEDEAO mo ko dado ni koina komi obela jine ba kalama Côte d'Ivoire militaire binan an kono to min ku minere do Mali konnana saba oblala uluchela saba nunu blale Côte d'Ivoire jamana kuntigi ga conseil cabinet nyemogo ni ale togo ko Fidel Saransu ale bora ka kuma aka kuma konnana aya yira ka fo ko fili ani fo nyogon ko de bora ni koina o sefe mo chama yira ka fo ko sisan koni Côte d'Ivoire ubega jongwa la fo bo be fe ka sigi uko nga kosani na ko kura bora ni koina uko yere kera arabadoni septembre kalo kilitan annani Côte d'Ivoire Conseil national de la sécurité keneka ore kum konnana kunu alamsa Mali gouvernement e sebembo wa kangarda nga anga je anga colonel Abdoulaye Maïga Lamé ni ale Mali gouvernement nga kuma lasile abega dantigeli ke Nanzarakana. Le Mali a bien voulu accompagner les efforts de médiation de la République togolaise, unique cadre de règlement du dossier des 49 mercenaires ivoiriens. Dans le communiqué du Conseil national de sécurité du 14 septembre 2022, le gouvernement ivoirien insiste sur son innocence et celle des 49 militaires arrêtés. En conséquence, le gouvernement de transition note avec une profonde stupéfaction que le gouvernement ivoirien vient de se dédire en l'espace de 11 jours. En effet, il a reconnu sa responsabilité dans sa déclaration officielle lue par le ministre directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, le 3 septembre 2022, à Lomé, en ces termes, je cite, « La Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. » Fin de citation. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Je répète, un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Je répète pour une dernière fois, un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Animé d'une volonté d'adversité, le gouvernement ivoirien accuse le Mali d'avoir pris en otage les militaires ivoiriens en faisant fi des conditions obscures et des manquements ayant entraîné l'inculpation par la justice malienne des 49 mercenaires ivoiriens. Le gouvernement de la transition souligne que c'est exclusivement en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature que le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a indiqué à la partie ivoirienne la nécessité de considérer la situation de certains Maliens
objet de mandats d'arrêt internationaux. C'est cette attitude responsable du président de la transition qui a été malheureusement perçue par les autorités ivoiriennes comme une prise d'otage. À la décision du gouvernement ivoirien d'avoir transformé un dossier judiciaire en une crise diplomatique et par conséquent de saisir la CEDEAO, le gouvernement de la transition souligne qu'il n'est nullement concerné par cette procédure devant l'instance communautaire. Aussi, il indique à la CEDEAO que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Il met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire de leurs responsabilités vis-à-vis du Mali. Kunafoni filana Semaine nationale de la réconciliation no e dogokun nyeshine do ben ani kiliama Mali kondana kunu sogomada filala colonel Assimi Goïta o baraw datige CICB la ore kum kondana bajangara ka wi wele bla Mali chamanti en fam mo bela jilima ukana nyanaje bake fla bozo dogono bamana shiama bo shiala Mali shiabe donnon meni nyanaje keneka nyanaje keneka Yusuf Tolobani ale dana amasagu kelege chewka nyamoy ale fene kumbi waye kumata aka kuma konnana aya yira ka fo ko shiama bo shiala ko bajangara kaminu willa ka bu sigoro la ka sababu ke kele ka ba nyuru bela jile fe ko sigi kana bajangara yasa ko be se ka sigi ke nyogo fe chugumna ko sabula u bede kili o ko fe Mohamed El Béchir ni ale bajangara gouverneur ale fene kumana ale ka kuma damne ni nison diade ni semaine nationale de la réconciliation nyana je o kele bajangara gouverneur ala donia ka fo kabe dama amasagu kelege chawfu ko sebe ugani nalina ko sabula ugani nalimba yira ka fo kubu ko bo be fe benga sabatiri ko sabula wi seben fene yira seben ba sebentia ku kala nyini ni benga ke nga anga anga Yusuf Toloba ale ni bajangara gouverneur lamme ubiga dantikelike domine ya yira ka fo mogo minu bolla ka boya ngata geleya kama nego uga sigi domina ne ya don denose domina wodu sege flana attaque kera bangara muso binan ko de bana halebi ambi sega kan ay ne de laga fo mogo minum be ko jugula aywa amma fo gana de minum te ko jugula ay geleya kama mogo minum bora ugasi vraiment angala nyinde we amma siya bo siala bo inde laga fo awi anya dogono min kala amma wo fula keleke ne de ya fo awi de wala ne bi min fo halebi gouverneur ne aga mo ko jija jera duansa bangara koro bangas bangara nunu bede jera ga sebenike kadu so wili wu benaminka anko wu su ambe wu su tili ami vraiment kamani bara damina naga se sisama kafoko atugo etaga an wili amaye amake mais mogo fila de be keleke de minum be kelela kungo kono wu gona anga nyon fa. Nous nous félicitons de la venue du mouvement d'Anamassago qui a bien voulu nous accompagner à démontrer qu'ils sont avec nous, qu'ils sont prêts pour la paix, en nous remettant un document cadre de sortie de crise, un document qui est très riche mais qui a besoin d'être renforcé, qui a de la rendre plus apte et plus acceptable pour tout le monde. Et nous aimons demander également aux autres communautés, aux autres populations qui ont réellement des propositions de sortie de crise, de l'écrire et de nous les envoyer. Nous allons faire ce qu'on appelle la compilation de ces documents, en faire un grand document pour toute la région, pour une proposition de sortie globale pour les enfants de Banyangara. Uma fo tlebi uma fo fembere bi uma fo minoko balla uma fo kongo banna be yisigi fo fenni bana ambi bayngara mutena muso demsen ni makoropa ambi bede fo
hali bi ala ka bɛn sabati Bayingara raison kɔnɔ an bi toloba fo an bi gouvernement kunnafoni sabanan Mali sapeur pompier ye tabali gosi uni fonctionnaire minnu sara kun kan ka kɛ kelen o ko in ma bɔ a bɔ sira fɛ o de hukumu kɔnɔna na kunu alamisa septembre kalo tile 15 sapeur pompier syndicat mɔgɔw ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi o kɛnɛ kan u y'u ka nisɔngoya yira u y'a yira k'a fɔ k'u ka prime n'u ka indemnité ko bɛ gouvernement ka bolo kan ko taafan tɛ ka sɔrɔ la wa k'u ka laɲini de ko taafan jɔnjɔn ka sɔrɔ o la ni kunnafoni di kɛnɛ kan sapeur pompier syndicat mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ minnu ye garadi kelen k'a kun fɔra ko n'olu bɛɛ lajɛlen ka sara bɛna kɛ kelen nka ko hali bi o ko in ma bɔ a bɔ sira fɛ sapeur pompier syndicat ye ni kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan yaasa u ka bila u ka sariyaw de kɔnɔna na nka an ka jɛ an ka sapeur pompier syndicat mɔgɔ dɔw lamɛn u bɛ ka dantigɛli kɛ an ka to olu kan na an ka giri ko an ma kunnafoni sɔrɔ a la an bɛ fɛ ka kunnafoni sɔrɔ a la a bɛ se ka adopter fonction protection civile mɔgɔw ye cogo min na alors o kɔfɛ an ka prime et indemnités bɛ yen minnu bɛ gouvernement ka tabali kan halisa an ma taafan sɔrɔ minnu na an ka hakilina ye jumɛn ye taafan ka sɔrɔ u la an mago b'a la u ka adopter an ye a bɛ se ka adopter an ye cogo min na prime ni indemnités o fana o ka di an ye o ye point de presse kun dɔ ye a kun wɛrɛ bɛ yen an ko min ma ko statut des fonctionnaires de la protection civile an y'a laɲini kɛ gouvernement fɛ nka an bɛ fɛ ka révision kɛ a kɔnɔ o laɲini o sabatira an ye révision kɛ a kɔnɔ ka modification dɔw kɛ n'an ko ma yɛlɛmali dɔw an y'o kɛ statut in kɔnɔna na kab'o yɛlɛmaliw kɛra an bɛ se k'a fɔ n k'a tununa an na an ka statut bɛ yɔrɔ min na a tununa an na. kunnafoni na baton willa ka bɔ Senegal ka kunda Mali kan ni ye ko kura ye wa ni nisɔndiya ko ye sabula kabini 1966 baton ma bɔ Senegal ka kunda Mali kan nka sisan kɔni u bɛ se ka kɛ ngɔ tuguni bato fɔlɔ min yɛrɛ willa ale willa Saint-Louis de n'o bɛ Senegal fɛ ka n'a kunda Mali dugu min kan o dugu tɔgɔ de ko Ambi-Déby mɔgɔ bɛ se k'i jigi da kan ko donna nataw la ko port dɔ bɛna se ka dayɛlɛ Ambi-Déby ni bato ko in hukumu kɔnɔna na wa n'o kɛra o bɛna sɔrɔ da dayɛlɛ Mali sifinw ye wa bɛna dɔ fara Mali ka sɔrɔ kan ni nisɔndiya ko ye wa ni ye kibaruya dumanba de ye Mali ma. Le test s'est conclu favorablement sans aucun encombre. Cela permet de confirmer la faisabilité de la navigation saisonnière sur le fleuve Sénégal. Kunnafoni duruna France militaire fila kun minɛna Bamako yan nka kɔfɛ u labilala kunu alamisa septembre kalo tile 15 France militaire fila minɛna Bamako yan nɔ u minɛna k'u to Bamako yɔrɔw ja tali de la u minɛlen kɔfɛ u lamɛnna u ɲininkara kun min y'u bila u bɛ ka Bamako yɔrɔw jata u y'a yira k'a fɔ ko France ambassade bɛ Mali kɔnɔna na k'olu bɛ baara kɛ yen wa ko français minnu bɛ Mali kɔnɔ yan k'olu ka baara de ye olu lakanali k'o de hukumu kɔnɔna na u bɛ ka Bamako yɔrɔw jata ka yɔrɔw jate minɛ donna nataw la ni mankan wulila Bamako u bɛna se k'u ka français cɛ ka taa n'u ye yɔrɔ min na o de hukumu kɔnɔna na bi juma septembre kalo tile 16 français fila ninnu u labilala ka bɔ ka da u tulo kan ni ko in na France ambassade bɛ Bamako yan nɔ ale kun datuguna kunu alamisa nka bi juma septembre kalo tile 16 an ye kunnafoni sɔrɔ ko ambassade ale dayɛlɛnna ngɔ tuguni an bɛna an ka bi kunnafoni kuncɛ ni dusu kami kuma dɔ de El Hadj Mamadou Touré ala y'ale miniji dɔgɔya kunu alamisa septembre kalo tile 15 El Hadj Mamadou Touré ni ale Bamako dugutigilaka dɔ ye ala y'ale ka kalifa minɛ a la an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ El Hadj Mamadou Touré ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen na ni ne kun ye an ka bi flash info ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka lamɛliko ɲuman na an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Algérie aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ mais n'u ye mɔgɔ saba bila an ka mɔgɔ la an fana bɛ mɔgɔ saba bila u ka mɔgɔ la kɛ o de ka d'an ye n'u ye mɔgɔ saba bila an ka mɔgɔw la an fana bɛ mɔgɔ saba bila u ka mɔgɔw la an t'a bɛɛ bila ka taa dɛ an bɛ mɔgɔ saba bila u ka mɔgɔw la ka mɔgɔ saba an ka mɔgɔ saba min b'u bolo n'u y'o bila ka taa an fana bɛ mɔgɔ saba min b'an bolo u ka mɔgɔ minnu b'an bolo an bɛ saba b'o fana la k'o bila ka taa o de y'an hamina ko ye awɔ tɔ ninnu komi ni faamaw ka ko don n'u y'u bila ka na u kana na an kɛlɛ tuguni an bɛ siraw de la kɔntɛ an t'a fɛ an ni Côte d'Ivoire ka kɛlɛ fe o man d'an ye
ani Côte d'Ivoire ka kɛlɛ man d'an ye an t'o fɛ bi an t'o fɛ sini. Ne fa i ni ɲankuma. Côte d'Ivoire militaire 46 o bɛ Mali kɔnɔna na Mali autorité bolo. Assimi Goïta ale y'a ɲini Côte d'Ivoire autorité fɛ ko ka cɛman Iber Sise ani Karim Keita bila ka na Mali justice ka bolo kan. Yaasa ni mɔgɔ 46 o bɛ bila ka taa Côte d'Ivoire justice ka bolo kan cogoya min na. E hakilina ye jumɛn ye o ko in na? Ne hakilina ye min u y'a fɔ cogo min na a kan ka kɛ ten u man ka bila fefe n'an ka laɲini man kɛ n'an ka laɲini man kɛ u man ka bila dɛ an tɛ fɛ u ka nin ko ka ban ten manamana na an t'o fɛ parce que adamaden n'i ma tigɛ mɔgɔ la i tɛ na nin cogo la jamana kɔnɔ ka na fɔ k'i bɛ marifatigi kana mɔgɔ kan k'i bɛ n'a faga n'i y'o minɛ i b'o kɛ cogo di i b'o kɛ cogo di han i ma tigɛ mɔgɔ la komi sisan minnu nana u ma tigɛ an na de ka na wa o de don terroristes tigɛra an na de ka na n'i kɛra k'o minɛ normalement ne yɛrɛ ka côté la ni ne de don ni ne hakilina de don ninnu kelen man ka taa kelen man ka bila yɛrɛ wala a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ bilen o kojugu kala ye kojugu de wala komi jamana ni mɔgɔ kelen ta tɛ bɛɛ de ta don Assimi a ye min fɔ a ye tiɲɛ fɔ a ye wulibali fɔ Karim an ka jamana wari b'a bolo IBK ye jamana dafiri Karim somɔgɔw ye jamana dafiri Buye Sise y'a dafiri donc Ivoirien ka k'u fa n'u ba kama n'u fana sɔnlen don k'olu d'a ma dɔrɔn donc an fana b'u ta d'u ma i y'a faamu parce que an ka wari tiɲɛ yɛrɛ la ne Karim ta ni wari min ye dugu wuli wari de don quoi donc a kan ka na pour que ka fantanw dɛmɛ n'o wari ye quoi a ka na anw bɛ yan i ma anw yɛrɛ sigilen yan donc an bɛɛ ka wari de b'a la donc Karim ka fɛɛrɛ kɛ a ka na n'an ka wari ye an ka jamana wari a b'a bolo i y'a faamu Assimi ye min fɔ a ye tiɲɛ yɛrɛ de fɔ o kɔni ne hakilina ye i m'a faamu a ka Karim d'a ma wala an ka wari min bɛ Karim bolo fana a ka sara fana hali n'a tɛ a ka sara hali n'a y'a dun a somɔgɔw b'a sara. Ivoirien ka mɔgɔ minnu nalen b'an bolo ne yɛrɛ hakilina la dɔn nafa foyi t'u bilali la quoi u ka to an bolo quoi an m'a faamu donc fɛn min ye Karim ka ko ye hali ni Karim ma se yan bilen Mali bɛ ka jɔ quoi an m'a faamu donc an bɛ foli di Assimi de ma donc mɔgɔ ninnu a ka n'u bila jamais i y'a faamu non a ka n'u bila parce que u bɛ forodi la quoi i y'a faamu mɔgɔ ninnu donna forodi la donc u min nalen ka na mun kɛ an si tun t'a dɔn donc n'u kun nana ka na ko kun kɛ ko mun kun bɛna bɔ a kɔnɔ donc a bɛ kɛ ko mun ye a kun tɛ taa ka mɔgɔ si bolo da o tɛ tiɲɛ voilà bon ne hakilina de ye Assimi ka n'u bila bi a ka n'u bila sini n'a Karim ja Karim ka sa c'est bon Assimi kana mɔgɔ n'u bila a ye demande dɔ de fɔ olu kana quoi i y'a faamu ni Alassane ma sɔn o ma Alassane ka fɔ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna vraiment ale ye rebelle bila ka na Mali la vraiment ale jo t'a la i y'a faamu wa o ne ka hakilina ni Alassane ma sɔn o ma k'a fɔ diɲɛ ɲɛna diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ale ye rebelle bila ka na Mali ma bɛn a kan Assimi kana mɔgɔ n'u di diɲɛ kɔnɔ. U ka militaire ninnu u k'u juger quoi ko n b'a ko yɛrɛ kɔnɔ u k'o yira an na quoi k'a fɔ ko ka Karim di fɛn de k'a y'u juger yɛrɛ mun problème bɛ yen o juste n'o fɔra n ye la an bɛ se k'a dɔn maliyɛnw bɛ se k'a dɔn quoi mais u bɛ k'a ko dogo cogo dɔ la ten nɔ an t'a kunba dɔn k'a bɛ justice ka bolo kan mais n'a bɛ justice ka bolo kan f'a ka juger de n'a ma juger sa bɛ se k'a dɔn ko min kɛra fo maliyɛnw fana k'a dɔn de parce que droit de fana b'an bolo k'a dɔn ko ninnu minɛna kun min na o n'o ma dɔn ça veut dire que k'a kɛ échange ye an b'o dan yɔrɔ dɔn an kɔni b'a fɛ min b'an fɛ dɔrɔn u ka juger dɔrɔn jugement bɛɛ ka bɔ a kalama et puis ni jugement bɛ ka kɛ télé la fɛnɛ dɛ bɛɛ ka ORTM na bɛɛ ka ye o dɔrɔn de b'an fɛ. Ne hakilila kɔni an bɛ maliyɛn bɛɛ fo fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an ka ɲɛmɔgɔba fo n'o ye Assimi Goïta ye ale ni cɛsiri Mali kɔnɔ a ye baara min kɛ Mali kɔnɔ bɛɛ b'a kalama ale lakalakatɔ bon Alassane ye sɔrɔdasi minnu bila ka na u kun nakun de k'an ka président attaquer cogo mun na a bɛ se ka bɔ fanga na cogo mun na ani Faransi ka bɛnbakaw don nka olu ma se fɔ la quoi bɛɛ b'o dɔn donc u ye sɔrɔdasi 3 min bila ka taa n'o y'u ka sɔrɔdasi musoman 3 ye u kun ka ɲi ka Karimu ni Jɛma Ibrahim Kulibali de bila ka na donc o de tun bɛ k'olu fɛnɛ ni kumabɔli sababu ye donc n'u ye olu bila ka taa u fɛnɛ k'a lajɛ ka Karimu ninnu fɛnɛ bila ka na d'an ma yan u ka sɔrɔdasi tɔ minnu bɛ yan nɔ position bɛ k'o la n'o y'a sɔrɔ u kan ka kiiri de u kan ka bila n'o tɛ ne ninnu kɛra Côte d'Ivoire ye Alassane tun t'u bila dɛ a tun b'u faga yen de donc kuma tun t'a la kuma tun tɛ taa yɔrɔ jan. An ka colonel ye min fɔ an b'o de kɔ o de ka ɲi fana awɔ u k'u bila ka na u ka juger o de ka ɲi awɔ. donc ni silamɛw y'a fɔ k'a bila yɔrɔ min na an bɛɛ b'o yɔrɔ kelen na
a y'a faamu ni silamɛw y'a fɔ ka bila yɔrɔ min na an bɛɛ b'o yɔrɔ kelen na